क्या मिठू मिठू कौन गोटे कैमेरा लगी कि ठीक आसला भाई ठंडा हो कौन चलची पूरी आज पूरी किए गोटे कौन लगी कलाटे कौन नहीं से चोकुड़ कौन सी कौन सी अरे तमड़ी उड़ी हाँ छाड़ी पका कौन तमे पका मु पकेबी मैं कैमरा धरछि देखुछ अच्छा अच्छा पका बोल जो पका खराब नटा जाओ बोले बोले उठी गला माने ठंडा ठंडा लगुची पूरा आइलैंड की कर दिन आ कोन आसीओ आउरी कोन अभी के मात्र आज 12 तारीख 11 तारीख कोन मार्च मास जनवरी रो स्टार्ट हो जाए खरा दिन आज सकाळ जे ये कर देलानी जे बिका ताती आउरी आगो हे से सेंदी कहूची वर्षा ता भीतर मझिरे टुकी नाही जाउची वर्षा हेला जे पानी इटी हेतला जे जंती इतला मु तो भाई मते कोटी समुद्र लहड़ी जने माइला बळे पूरा पानी पूरा एते पानी कोडु आइलानी मु भाबिली कोन कहलु बोते कोडी बंद बंद भांगी गेला ई कोन बोते बंद ने मु तो बोले एते कोन पाइप पाइप कार बोते फाटी गला बोते पानी पानी एते ई जे तापर पुनी पचनाळ को कोन से सियाड कोडु आस्तला पानी सदर से 7 नंबर आडो कोन ओबे हटा संगे देखि जे किछि नतला पूरा सुखा देला हां हटा देते पानी कोड आइले मु जस्ट आसे मुली कोन फोन करबा को हां बाहर को जाइतली हां हां आस्ते तेल पकेला आस्ते 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 तेल पड़ी जो आस्ते कौ थे कौ केम पड़ला पड़ला केम एमती छांचरू सागे सागे धोई दियो सागे सागे धोई दियो क्विक पास किसी ना से बड़ बड़ पूरी छाणले छोट छोट माने कथा है जे सेपट रखो कोबतो जो काली जो नान आंटी कुलचा काली कुलचा आनते कुलचार माने 1.5टा फाड़ मु खाई देइछ आ फाड़े अच्छे से भी खाई देइछ कुलचा बढ़िया कुलचा अच्छे ओके उठे गरम कर दी खाई दवा नहीं हाँ तोर कौन ये जो आपिटा आपिटा छोटिया आपिटा यहीटा आनी चिन्ह छोटियाटा सी भल पाए टे आपी फिश पीवा को ताप बेसी बेड़ ना ये छोटियाटे आनी चल दवा से आईटा तार जेहेतु काली बर्थडे थी तो छोट चॉकलेट गोटे आनी सब छोट छोट आनी बेसी बड़ आनी छोटिया चॉकलेट छोटिया आपी एथे कौन चाटा गरम कर दिया अभी चा या पर प्लास्टिक थुआई छी तल जे थालो किछि होबने आउ एटा कोन अच्छा अबे ये कौन धप धप कौन हो जी हां अच्छा ओहो तो अच्छा लगु छे कोन सइले ना अब कोई पास है एते से मजा मजलिस करी कटे मजा आसी कौन अच्छी जीवन में कौन हाँ पियो ऐश करो मजा करो लाइफ बिताओ बस चलो मत भल लगे मोर कम भल खाइबी माने भल बुलिबी भल पानी से रेकर्ड करी खाली ढंडा छाली से रेकर्डटा भी से ढंडा है माने से ये भीतर ही गला सेडे मते पूरा मु कोनली बॉयज पूरा ये कर पूरा मते काटियो पड़ला ना हां बस से ता भीतर ओडे ता भीतर आधा घंटा भाबिले मते घंटा ही लागले करियो को ता भीतर तमे केतल पाड़ी देछ ते ता रेकॉर्डिंग ता दे रहि गेला किछि केंती अबाके सुकुतला माने ओडे एम देउतला ओडे जे भाबिबो भीतर को कोन ओडे म्यूजिक बढ़िया साउंड होतला पूरा म्यूजिक ना ए रेकॉर्डटा हबने पुनी आउट करियो पड़िबो
ଧୂଆଁ ବାହାରିଲାଣି କ'ଣ କରିବା? ମୋର କଣ? ହୁଁ। ଧୂଆଁ ମାନେ କଣ କରିବି? ଧୂଆଁ ବାହାରିଲେ କ'ଣ କରିବା? ରିଲ୍ସ ଚକ୍କରରେ ଯେମିତି ଦେଖିଛ ଗୋଟେ ହଁ କାଲି ରିଲ୍ viral ଛକରେ ଦେଖିଛ? ହଁ ଦେଖିଯିବା। ଏଠି ଏ ଯୋଉ କଣ ମୋ ବାଙ୍ଗାଲୋର ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ହେଇଛି ରିଲ୍ସ ଭାଉଜ ଦିଅର ମାନେ ଏଡେ ମାନେ ରିଲ୍ସ ପାଗଳ ରିଲ୍ସ ପାଗଳ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସକୁ ଖୋଲିକି ତାକୁ ଧୂଆଁ କରୁଛନ୍ତି। ଧୂଆଁର ଇଫେକ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ କୁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ନିଆଁ ପୁଣି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ହାଲୋଜେନ ବଲ୍ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ ସିଧା ଫାଟିଲା ଧରିକି ନାଇଁ ମୋ କହିବା କଥା ତମେ ଧୂଆଁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟ ମେସିନ୍ ଆଣୁନ ଧୂଆଁ ମେସିନ୍ ଏତେ ଇଏ ହଉଛି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଇଏ ଫ୍ୟାନ ବଡ ଫ୍ୟାନ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ ଲଗେଇଦେଲନି। ଧୂଆଁ ବି ହବ ମଶାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବ। ବାସ୍ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଲୋଚନ ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏଗୁରା ଯାହା ହଉଛନ୍ତି ଏମିତି ପାଗଳ ଭଳିଆ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଠି ଚଢି ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା ସେ ରିଲ୍ସ ପାଇଁ ପାହାଡ ଉପରୁ ଗୋଟେ ଗାଡି ଖସିକି ତଳେ ପଡିଲା। ଗୋଟେ ଝିଅଟା କେମିତି ଲଟକିକି କରିଥିଲା ଯାଇକି କିଏ ଗଲା ଇଆଡେ ଅନ୍ କରିଲା ବେଳକୁ ଫଟା ହେଇନା ହାଲୋଜେନ ପୁରା ଫାଟିଲା ଯେ 7 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପୁରା 7 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଉପୁଡ଼ି ପଡିଲା ପୁରା। ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ମାରିଥିବ ଯେ ସେ ଜଳିକି ପଡିଥିବ ସେଇଥିରେ ପିଟିଥିବ ତାକୁ। ଓଃ କଣ ତମକୁ ଚିନିବ କେତେ ଡକି ଚା ଛାଣିକି ଆଣିବୁ ଇସଲା ମୁଁ ଗ୍ଲାସ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ତୁ ବୋଧେ ଚିନି ପାଇଁ କହିଲୁ ବୋଲି ତୁ ଛାଣିକି ଆଣିଆ ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ଚା ଛାଣିକି ନେଲ ନା ମୁଁ ଖାଲି ଗ୍ଲାସଟା ଧରି ପଳେଇଛି ବୁଝିଲୁ। ପଡିବ ସେ କହୁଛି ସିଏ ଦେଖିଲା ଏମାନେ ତ ବସିଲେଣି ମୋ ଭାଗଟା କେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ। ସେ ବିଚରା ମାନେ ଭକୁଆ ନେକା ବସିଛି ପା ଭକୁଆ ଭଳିଆ ବଇଛି ପୁରା। ତାକୁ ଟିକେ ଦେଇଦେଲୁ ଦେଇଦେ ତାକୁ ଦେଇଦେ ସେଠି ବି ଖାଇଦେଉ। ଆମେ ବସିଲେ ସେ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିବ ଭାରି। ବୋଉ ଖାଇବ ମାନେ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିବ। କ'ଣ ଖାଉନି କାହିଁ କ'ଣ ହେଲା ଲାଜେଇ ଯାଇଗଲା କି? ଓହୋ ଖାଇଲା ସେ ଟିକେ ଲାଜେଇ ଯାଉଛି ଟିକେ।